Entonces, tenemos ya aquí al señor Steve Misera, quien representa el Distrito Escolar de Santa Rosa, y tenemos a la señorita Aida Díaz, quien trabaja también para el mismo distrito, y el director de la Elsie Allen, el señor, el joven Gabriel Albavera, está aquí con nosotras esta tarde. So good afternoon to all of you. We're back here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. And we are here with Steve Misera, Aida Diaz, and Gabriel Albavera from Santa Rosa City Schools. So let's get started. First of all, thank you for taking the time and coming over to the show. As always, the first and third Thursday of the month, we're having this dialogue. Steve, I would like to start with you. If you could give us some information about attendance, how is that going now that we are all remote here in Sonoma County? And I know that for at least one of the teachers in preparation for this interview, I spoke with one teacher, and the teacher said that on a daily basis, about 4 or 5 of their students are not showing up out of about 180 maybe. Wow. Is not a lot statistically, but still those 4 or 5 children are not getting an education. What can you tell us about what's going on? Entonces, la primera pregunta para el señor Steve Misera, quien representa el distrito de Santa Rosa, es que si nos puede hablar un poquito acerca de la asistencia, qué es lo que está sucediendo con la asistencia a la escuela de los estudiantes, las estudiantes, ya que hablé con un maestro esta tarde en preparación para esta entrevista y dice que de 180 más o menos estudiantes, 4 a 5 no se presentan diariamente. Well, thank you. Obviously, there are a lot of things that are different about this year in attendance, but there are some similarities. And instead of getting your son or daughter to school, parents have to make sure their son or daughter can connect with technology. Okay. O sea, primeramente dice que este año, pues como podemos ver, es totalmente diferente, pero sí hay algunas cosas en común. Por ejemplo, en vez de estar preparándonos para llevar a sus hijos a la escuela, ahora los padres están preparándose para que sus hijos puedan tener la tecnología y puedan entrar a sus Zooms o Google Meets, dependiendo que estén usando los maestros. So the first thing that we want to make sure families do is they are able to get connected. And that means we have distributed Chromebooks instead of students being on a phone. We've distributed hotspots. The most important thing to first happen here is to make sure that you can get connected to your teachers' classrooms. So, primeramente, lo que hicimos es de que asegurarnos que cada estudiante tuviera un Chromebook en vez de estar usando sus teléfonos o otros aparatos tecnológicos para poder hacer sus clases. También distribuimos puntos de acceso a todos los estudiantes y familias que los necesitaran. So, nuestra primera idea era asegurarnos que todos los estudiantes tuvieran el acceso que necesitan a la tecnología para poder entrar a sus clases. Now, fortunately, the younger generation, if you will, is probably much more at ease with getting on this technology than some of our teachers. And so there's a learning curve for many of our teachers, so they make sure that they can get on and do that. And we've done professional development for teachers to do that. Se dice, aunque creemos que la mayoría de nuestros estudiantes a veces son más adaptos a la tecnología que a veces que algunos de nuestros maestros, una de las cosas también que queríamos hacer es proveerles a nuestros maestros las clases necesarias para que tuvieran el desarrollo para poder proveer las clases en línea. And so while it may be okay for students, some of the parents helping the students, they may have technological challenges as well. So we have systems about helplines and help desks and things to call if you're having trouble with technology. So that's the first thing that parents and families need to be aware of. You have to be able to connect to your classrooms. So, también hemos puesto algunas líneas de servicio con el distrito para poder apoyar a los estudiantes, porque sabemos que algunos padres no tienen la sabiduría de la tecnología para poder apoyar a sus hijos en casa. So, entendiendo eso, pusimos algunas cosas como la línea de servicio para que puedan llamar y recibir ayuda tecnológica, porque como sabemos que lo
lo primero será que los niños puedan entrar a sus clases. And it's very important for families to understand that if they're having technological challenges, that is not going to count as an absence for their student. So, primero tienen que entender que si sus hijos están teniendo problemas con la tecnología, eso no va a contar contra ustedes con la asistencia. So we're developing systems where a parent could call in to a telephone and say, my student was able to get on, our Wi-Fi was down, something was not charged. So we have mechanisms. We first of all want to make sure that we're not penalizing students for the lack of technology or connectivity. So, ahorita estamos desarrollando un número de teléfono donde los padres pueden llamar para comunicarse y decir, ok, mi hijo o mi hija no pudo hoy entrar a su Zoom o a su Google Meet, para que eso no cuente contra ustedes con la asistencia. And so then when they get in, then we start talking about another world that's new. It's called re-engagement and engaging in the curriculum in a distance way. So, ya que ellos pueden entrar con la tecnología, que eso ya no sea un problema, ahora entonces ya estamos viendo al otro lado, ¿no? De que si no hay ningún problema tecnológico y todavía no están entrando a las clases o todavía no están asistiendo a las clases, entonces tenemos que ver cómo que ellos estén integrados a su educación, ¿no? Que estén involucrados. So one form of attendance is to be with the teacher live during the class period, the Zoom time. That's one way the teacher can take attendance, see your face in the picture or your name in the chat. That's one way that they do attendance. So, una manera que toman asistencia los maestros es la forma cuando ellos tienen sus clases en vivo, que les decimos en vivo, ¿no? Sus Zooms o su Google Meets. Entonces, ellos pueden tomar asistencia de esa manera. Now, that's just one way to do it. What's flexible and interesting is also, we know because students are going to have challenges, there may be not enough bandwidth and not enough for all the children in the house to connect. So some students may not be able to make that Zoom, but they can still get credit for attendance in a different way. So, sabemos que porque el Wi-Fi no funciona, hay que decir con todos los estudiantes que están en sus casas, ¿no? Porque algunas familias tienen varios estudiantes en el mismo tiempo y padres a veces trabajando por la internet. Entonces, no queremos de que esa sea la única manera que los estudiantes se puedan contar que están en sus clases, sino que vamos a tomar otras cosas en cuenta. And so what next happens is they can do their assignment that was part of the class. They can do it at some time flexible in the day, up until the entire day the next day. So if students are having trouble connecting, they can still get credit for the day by doing some work and assignments later in that day. So, también pueden contar para su asistencia si es que no pueden entrar en vivo a su Zoom o su Google Meets, si es que hacen el trabajo o el material que los maestros les asignan en su clase de Google Classroom, ¿no? Entonces, si hacen ese trabajo en ese día y lo entregan, entonces cuenta como que estuvieron ahí en la clase. The other thing that's flexible in the law this year is if students have connection with anyone at school, an attendance person, a counselor, an administrator, that is also engagement for the day and attendance can count. So if a student is having a conference or connecting with somebody like a counseling session, that also counts for attendance for that day. So, también si tienen una conversación interactiva con alguien, un personal de la escuela, ya sea un consejero, ya sea conmigo, la directora, o con el Restorative Justice que trabaja para la escuela, cualquier personal con que sea interactivo, entonces también puede contar para asistencia. Y voy a decirlo de esa manera porque eso no cuenta para sus calificaciones, que es diferente conversación. And by the way, I have two fantastic principals. So if you guys, if there's anything that you'd like to add as I'm talking about, please make sure to kind of come right in. So all that is complicated, but flexible at the same time. So I think from a parent standpoint, it's really important that they begin to make sure they're looking at the parent portal, which is the online version to watch their child's attendance. Se dice que es súper importante como padre que esté entrando al portal del padre en Illuminate, donde ustedes pueden ver las asistencias de sus hijos para ver si pudieron entrar o no.
O si reciben llamadas, por ejemplo, nosotros estamos llamando a todos los padres todos los días cuando vemos que no están asistiendo, les estamos llamando y les digo, ok, ¿por qué no asistieron? ¿Tuvieron problemas? ¿En qué les puedo ayudar? Entonces, comuníquense con las escuelas cuando eso esté pasando. So I think this attendance world is new, it's different, but I think there's a lot of flexibility. But there's also a situation, as you mentioned, Rafael, where people will have difficulty attending like anything. Our last week of attendance, we were at about 95% attendance, which is actually very normal in what our district is. So dice que la asistencia pues se ve muy diferente y tenemos un poco de flexibilidad y la última semana que tuvimos un porcentaje de más o menos 95% de asistencia, que es más o menos normal lo que tendríamos en el año escolar. La pregunta que hizo el señor Rafael era de que, pero ¿qué pasa con ese 5% que no está asistiendo a la escuela? Entonces, ¿qué vamos a hacer? And so the next strategy about students that are having struggling attendance is we have created what we call re-engagement, and we are using a number of people that would normally be, let's say, supervising students. Now what they're doing is they're in charge of getting students back into attendance, and we're making lots more physical phone calls to find out what is the hurdle, why weren't you in school or in class that day. So, una de las cosas que estamos haciendo, estamos creando un equipo de personas que tal vez harían otro tipo de trabajo durante el año escolar, donde vamos a tomar un equipo y vamos a ver, ok, estos niños no han asistido a la escuela, entonces vamos a empezar a hacer llamadas y decir, ok, ¿por qué no están asistiendo y qué tipo de apoyo necesitan para nosotros entonces poder proveerlo? Porque queremos que ellos estén involucrados en su educación, porque no importa si los marcan, si estén presentes o no, si los niños, los estudiantes no están involucrados en su educación y no son activamente participando, no van a tener la educación que se merecen. And so what we want to make sure to do is, obviously there's no technological problems. That's the first layer. However, students could be expressing other things that could be family related or anxiety and counseling needs that are keeping them from coming to school. So by making those phone calls, now we can re-engage the student back into our systems of support. If you remember in previous calls, we've had a multi-tiered system of support where we try to find out what's going on, address the need, provide services. So we're going to reach out to those folks, the students, re-engage them, and then try to provide the services that we have on campus. So, lo más importante de las llamadas es que queremos uno tener las llamadas y hacerlas, porque eso nos va a dar información sobre qué son los obstáculos que los estudiantes están teniendo, especialmente con la pandemia, ¿no? Que puede ser algo más psicológico, emocional, qué es lo que está pasando en la casa, ¿no? Con toda la familia, tal vez. Entonces, queremos darles los recursos que ellos necesitan, o tal vez darles apoyarlos con un consejero, consejería, darles más apoyo de esa manera, pero si no sabemos, no se los podemos dar. Entonces, hacer esas llamadas frecuentemente va a ser súper necesario y lo que vamos a necesitar hacer todas las escuelas. And so just in general, it's a different attitude about students missing school. It's to find out why. It's not a punishment. It's what's going on that's preventing you from coming to school and try to re-engage you. And that's just, again, there are things that are similar, but that's one major difference for us. So, la gran diferencia entre la asistencia es que no es para castigarlos o para que haya una disciplina si no asisten a la escuela, sino es que más que cómo los podemos apoyar durante este tiempo. Y no estoy seguro si el señor Albavera o usted nos podría dar un poquito más de información acerca de cómo ustedes o qué están haciendo o qué están escuchando acerca de la dificultad en conectarse de los niños y las niñas. Y la otra cosa para nuestra comunidad Latinx es que muchas veces los padres, madres se tienen que ir a trabajar y los niños a veces se queda el más grandecito, la más grandecita, cuidando al hermanito o la hermanita, y ahora se vuelve un poco más complejo. Entonces, no estoy seguro cómo ustedes están haciendo esto para que nos puedan explicar cómo están apoyando tal vez a esas familias. And so the question is, there are some individuals for sure in the Latinx community, I'm sure they are in other groups,
but where parents have to go to work, whether it is in the fields or somewhere else, and then you leave the, I don't know, 14-year-old, 15-year-old taking care of the 12-year-old and the 10-year-old. What are you hearing? And this is, I guess, a little bit more towards Gabriel and Aida. What are you doing and what are you hearing about what type of support can you provide and the families need? Well, muchas gracias por tenernos hoy, Rafael. Muy agradecido para compartir esta información con nuestra comunidad. Inicialmente lo que estamos tratando de hacer es más que nada agarrar el pulso de ver qué es lo que está pasando con nuestras familias. Definitivamente tenemos familias de estudiantes que sí cuidan a sus hijos o les están ayudando también a ellos, a los hermanitos, a hacer contacto con las escuelas de esos estudiantes. Y lo que ha pasado en varias veces es que en la manera que el Estado está mirando asistencia, está un poco flexible, como estaba diciendo el señor Mezera. Y muchos de nuestros maestros en la high school están dando las oportunidades que haya esa flexibilidad para que si vas a estar en el Zoom como estudiante, vas a tener cierto tiempo, 30 minutos. Si por alguna razón no puedes porque le estás ayudando a tu hermanito en la clase, en las clases de ellos, es muy importante que los estudiantes comuniquen eso con el maestro para que el maestro o la maestra tenga un entendimiento en lo que está pasando en el hogar. Y como administración y obviamente como el distrito también estamos apoyando eso, pero es muy importante, y hemos dicho esto, la comunicación. También si los padres saben esto de comunicar con los maestros o comunicar con los directores. Lo bueno que tenemos este año también es el sistema, una nueva plataforma de comunicación que se llama Parent Square, que toda la información que está saliendo en el idioma del padre. Si yo soy un director o un maestro que nomás sé hablar en inglés o nomás puedo escribir en inglés, nomás pongo un botoncito y todo lo que estoy mandando de mensaje se traduce a la familia que escogió el idioma. En este caso, para nosotros, para nuestra comunidad, es el español. Y los padres pueden responder en el idioma de ellos y los maestros lo agarran en inglés. Entonces, esa comunicación es muy importante. Y queremos asegurar que, como estaba diciendo el señor Mezera, de que tratar de asistir, si hay problemas, comunicarse con los maestros para que todos estemos en la misma página. Y estamos de regreso con ustedes. We're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. And again, I was asking Gabriel and I was asking Aida, again, how are you doing to support the community? How are you doing to support the students, the families that are perhaps having a hard time connecting, and the children who often, again, stay home to take care of their younger siblings? So Gabriel was giving us the Spanish response to that. Hopefully you can provide us now with the English response to that. Absolutely. And again, thank you for inviting us. I really appreciate that. Absolutely. We have the situations at times with our families that are older students, high school students, and in some cases, middle school students are taking care of their younger siblings because parents are working. And really the important thing when that happens is making sure that communication gets to the teacher. Our teachers understand that this is going on in some of our families, especially all throughout the city, but I know I'm seeing it a lot in our Southwest community. And so really the importance of our students to be able to communicate with the teachers and letting them know the circumstances. If the parents could communicate with them, that'd be even better. We do have a new platform that we're using. It's called Parent Square, which is a communication platform that we're, as administrators and teachers, we can translate to the language of the parent, and the parent has direct access to that individual that sent them that message, and they can respond in Spanish, and the translation would be in English. So we have many more avenues of communication that are available for our parents. But like I stated earlier, this is nothing new, nothing that we didn't know already that was going to occur. And we really prepared and really appreciate the teachers for being understanding under the circumstances. Because again, as
as we talked about engagement, it's not just obviously being in front of a computer, but it's, are the students turning in their work? Are they texting the teacher? Are they making sure that the teacher knows the circumstances of what's going on in their family? And all that, like Mr. Mazzara said, there's that flexibility. All that can be considered part of attendance as well. And that brings me to another question. And I apologize, Aida, I'm not sure if you wanted to comment on that. No, I think Mr. Olvera covered everything. Creo que el señor Olvera cubrió todo. Thank you. That brings me to another question. One of our listeners just texted me about this. And the question is, if the students don't connect to the Zoom and all of this stuff, are you all, as a district, losing funding? That is the question. Entonces, la pregunta es de uno de nuestras personas que está escuchando, me acaba de mandar un texto y dice, si los estudiantes no se están conectando en la forma que ustedes oficialmente querían que se presentaran a clase, por ejemplo, ¿está el distrito perdiendo dinero? This year, they are held harmless on attendance, but it could affect us for next year. What we're really more worried about is enrollment drops. As you may know, that really, with a reduction in enrollment as well, obviously the students aren't coming in. That's been another factor that we've been very concerned about. We're very hopeful that our attendance numbers that we've seen the last 2 weeks are going to be about where we have. I said about 95%, and that's very strong for us. Se dice que pues el dinero monetario este año pues estamos bien, no nos va a afectar tanto, sino sería para el próximo año escolar que sí nos afectaría, pero aparte del efecto monetario, lo que nos afecta bastante es con los niños que se fueron del distrito, ¿no? Que se mudaron por consecuencias económicas, que ya no pueden estar aquí en el condado o por cualquier razón. Entonces sí hemos visto una baja bastante drástica en el distrito, ¿no? Pues no solo nosotros, sino por todo el condado, que los estudiantes o las familias se han mudado del condado de Sonoma porque es bastante caro para vivir aquí. Pero más que nada es lo que queremos, estamos al 95% y que queremos, creo que vamos a continuar así. Okay. And then the other question that, because of what you mentioned about people relocating maybe from the district, what verification, if any, is ever done to confirm that they actually did relocate, as opposed to maybe just chose that their children are not going to be attending school because it's just too complex, because the parents maybe feel that the, again, that internet is going to be a problem, computers, maybe they didn't know that you were going to provide those tools. And I bring it up because I know that in the past, there have been people who have gone to the school and say they're going to relocate, but then they never, no other school, no other district ever request their CUME file. Yep. So I don't know if you have, either any of you all have any answer to that. Entonces, ahora que se menciona que algunas de los estudiantes y sus familias se movieron de la comunidad, tal vez porque era muy difícil, muy costoso el vivir aquí, la pregunta entonces es, ¿qué forma verifican ustedes que sí se movieron las familias, ya que sabemos que en el pasado había unas personas que decían, oh, nos vamos a mover, pero de ahí nunca llegaba una petición tal vez para mandar el récord cumulativo a otra escuela, a otro distrito? No estoy seguro si ustedes tienen una respuesta a esta pregunta, pero ¿hay una forma en que ustedes están verificando que las estudiantes sí se movieron? So I think it's important, there may be a difference in the age of the family or student on what's impacting. Our enrollment right now in elementary is down very low, like 299 students, but it's up at the middle school and high school. And so one of the things I think the first layer of questions, we think that where kindergarten and kindergarten academy are optional, we think there may be some families saying, like, if it's optional, I'm not going to send my students given those situation, and they may wait a while. So that's one first place that we're really concerned that families did not come in.
Se dice, tenemos que verlo en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que tenemos menos de 200 y algo estudiantes en las escuelas elementarias. Donde tenemos un poquito más estudiantes es en las escuelas medias y secundarias y preparatorias. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que si tal vez los padres de los niños que iban a entrar al kinder o pre-kinder no los registraron porque vieron que pues va a ser muy difícil, muy complicado y técnicamente por ley, pues no, kinder es opcional, ¿no? Entonces tenemos que ver, esa es la primera parte. Then the next layer is if we knew the family was registered with us and they're not showing up, we have a couple of things that we do. Everything from, of course, phone calls. We've done some house visits, but we also have a computerized system where we can see if they registered in another school district. And so then at worst case scenario, we have gone out and done some visits and connected with people. And we did find people that, you know, usually there's people that just are late around it. And that's kind of another layer. But if someone didn't leave forwarding, didn't have information, didn't enroll in another school, they could be dropping out in our neighborhood and we wouldn't know about it. Se dice que la siguiente parte sería donde estudiantes que estaban registrados con nosotros, con nuestro distrito, entonces no han asistido, por ejemplo. Entonces las escuelas hemos estado llamando a los estudiantes, hemos estado visitando a sus casas para ver, ok, tal vez estaban tarde en registrarlos porque no sabían cómo registrarlos o cuando empezaba la escuela o a veces nosotros tenemos la oportunidad de ver en nuestro sistema de computación si es que esos estudiantes se han registrado a otra escuela, entonces ya los podemos dar de alta de nuestro distrito. Pero también hay a veces que sí puede haber estudiantes que sí están en nuestros vecindarios, que no están registrados y nosotros no sabríamos. The other thing we're doing in terms of keeping attendance up in this distance learning is there are a number of partners we're working with that are having students in summer camps and on campus. So the other thing we've done, we worked with Salvation Army at the Stony Point. We've worked with the city at Finley Center. We have worked with our Boys and Girls Club, and that we are serving over 100 students, K-6, of what we call our special vulnerable population, where they have difficulty in the house connecting through, they could be special education, they could be English learners, they could be foster youth and homeless. So we have those students that are working in our community right now to try to stay connected and engaged. And so we think that's a strong piece where we're trying to pick up pieces of students that may be falling through the cracks. So, ahorita una de las cosas que estamos haciendo es trabajando conjunto con diferentes organizaciones en la comunidad, por ejemplo, The Salvation Army, el Finley Center o el Boys and Girls Club, donde tenemos más o menos más de 100 estudiantes en los grados kinder a sexto grado, donde estamos trabajando con ellos para asegurarnos que se están conectando. Porque sabemos que tal vez tengan dificultades, sean estudiantes con servicios especiales o nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma, queremos darles un apoyo adicional porque sabemos que lo necesitan. And principals, is there anything you're hearing in the community about parents, families, and why perhaps they're not coming in? Have you heard in your calls? For mine, where either they registered to a different school, because I know we've called, or they just didn't know, because especially with the middle school, because the 7th graders, that they had to do a certain form if they were coming from outside of district. And so they were kind of waiting for information, and because they're not in our system. So once we call them, they had the initial form done, and then they were completing the form. And so I'm just speaking for middle school. So then we were able to get them on and registered. So mainly it was that they were kind of waiting for information, and they finally weren't quite sure. But once we made those phone calls, we were able to get them on site and get them the help that they needed. So me preguntó a mí si tenía otra cosa que había escuchado cuando estaba haciendo estas llamadas, y como yo fui personalmente que estaba haciendo algunas de las llamadas, algunos de los padres, porque yo soy la directora de Santa Rosa Middle School, entonces los estudiantes que estaban entrando al 7º grado, si vienen fuera del distrito y no empezaron a que decir la inscripción para 7º grado y nomás la empezaron y no la terminaron,
entonces no recibieron la información por Parent Square, que ya iba a iniciar la escuela o información por X razón, ¿no? Entonces, cuando les llamé, les digo, ok, ya empezamos la escuela, veo que su estudiante no ha asistido a clase y que dicen, oh, es que no sabía que tenía que terminar la otra forma, entonces ya pudimos completar todas las solicitudes y poder tener a los niños en las clases, pero aparte de eso, no. Y para nosotros es igual. Básicamente, hemos hecho las llamadas y ya si ha habido razones por tecnología, arreglamos esos problemas que han tenido ciertas familias. Igual que dice la directora Díaz, personas que han matriculado el verano no agarraron toda la información porque no terminaron todo el papelerío que tenían que terminar. Pero aparte de eso es lo único que estamos teniendo ahorita. If you could just remind us in English your answer. Thank you. Yeah, just like Principal Diaz has said, we're very similar. A lot of times some of our parents had just not finished the enrollment packet and they didn't get all the information that they needed to get. Or if there were situations with technology, because we have been making some calls and technology has been an issue, we've been inviting them to come onto campus and either pick up whatever technology is needed. So for those of you who are listening, this is KBBF 89.1 FM. And today we have Steve Mizera, we have Aida Diaz, and we have Gabriel Albavera from Santa Rosa City Schools who are joining us for an extended interview. I have several other questions that we're going to address in a minute, and I'm grateful that you're all making the time to do this. Entonces, para ustedes que nos están escuchando y tal vez apenas empezaron a escuchar, está escuchando a KBBF 89.1 FM y en la web kbbf.org. Tenemos al señor Steve Mizera, la señorita Aida Díaz y el señor Gabriel Albavera. Nos hemos conocido por ya muchos años. Y estamos hablando acerca de diferentes cosas en relación a el Distrito Escolar de Santa Rosa. Entonces, the next question that I had, I think it's possibly good news for our community, has to do with food. I know that we had somebody from your district who came over and was saying parents needed to fill out the application for food, but is it my understanding that now all children will be able to get food as long as they are, in school? Am I correct? No, there's always a window where everyone gets their meals until they finish and process, but at some point, if families are not filling out their free reduced lunch, then they, of course, will be served, but they don't get reimbursed. So we do everything we can to work with the family to get those. But no, there was a time in the spring where we had that and we were giving those meals during the crisis, but that funding has kind of shifted and they really go back to the traditional formula where you really need to fill out your phone to get either free or a reduced meal. And so very, again, thank you for bringing it up. Very important that families fill out those forms. It's getting back to funding and getting back to the importance of the district. Those metrics about who fills that out are very important in many, many ways. Se dice que había un tiempo, en la primavera sí era verdad, estábamos dándole de comer a todos los estudiantes que pasaran por nuestros servicios, ¿no? Por donde estábamos dando la comida. Pero durante este tiempo hay un cierto corto de tiempo donde sí dan comida a todos los padres, aunque no hayan hecho la solicitud para la comida, para ver si califican para comida gratis o precio reducido. Pero a un punto se acaba. Entonces, para seguir recibiendo los alimentos a ningún costo, siempre les vamos a dar la comida, pero lo importante es saber que si a algún punto, si no hace la solicitud para la comida, entonces puede haber un cargo ya después. Pero lo más importante es que se haga la solicitud para ver si califican para la comida gratis o a precio reducido, porque esa solicitud no solo es para la comida, sino eso también afecta a otros servicios y otros fondos que nos da el Estado. Durante lo que están viendo, ¿no? El Estado para ver diferentes fondos. Es súper importante que sí la hagan. Okay, the only reason I brought it up is because I saw an article that said the USDA extended free meals for kids until December 31st. And that one was from
August 31st. It says, today the U.S. Secretary of Agriculture announced the U.S. Department of Agriculture will extend several flexibilities through as late as December 31st, which allows summer meal program operators to continue serving free meals to all children until December. So I didn't know, maybe I was mistaken. Or maybe you're ahead of the curve. So I'll see if I can find out before the end of this I program. appreciate it. Yeah. We can confirm that. No, Okay, so that'd nada be más, wonderful. nada más preguntaba porque vi un reporte que decía que viene de la oficina del Departamento de Agricultura, el cual dice que iban a continuar el programa de comida gratis para estudiantes. Entonces el señor Steve Misera va a checar en unos momentos y esperemos que antes de la entrevista sepamos correctamente la información. I would like to move in with Mr. Albavera for a second and just ask, I know that you are running a high school. Can you tell us about what's going on with books? I saw a message that said that next week you're going to be able to provide books for students. Entonces, me gustaría moverme y hacer la pregunta a el director Gabriel Albavera acerca de los libros. Aparentemente vi un mensaje en la web que decía que la siguiente semana ustedes van a dar libros a estudiantes. ¿Nos podría clarificar eso? Sí, para nosotros en la escuela Elsie Allen, la próxima semana vamos a hacer la distribución de libros, inclusive vamos a tomar fotos para los estudiantes que quieren agarrar fotos. Y aparte de eso, aparte de los libros, incluye también, por ejemplo, los instrumentos musicales para los estudiantes que están en la música, los materiales de arte para los estudiantes que están tomando arte, diferentes materiales que las clases de agricultura están haciendo. También vamos a hacerlo durante la próxima semana. Sería el martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Y lo que dijo el mensaje es, va a ser de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde y está, cada hora es por el apellido, el abecedario. El mensaje está más o menos claro para los padres y obviamente si tienen cualquier pregunta me pueden mandar una pregunta. Aparte de eso, creo que esta semana la escuela Montgomery High School hizo la distribución de libros y creo que la Santa Rosa High School también va a ser para la próxima o en 2 semanas. Cada escuela está haciendo su propia distribución dependiendo a las necesidades que tienen y aparte de eso también dependiendo en el personal que van a tener para ayudarles. Yes, just to answer the question, and thank you for asking that question. We at LC Allen are doing our textbook distribution next week, but it's also going to be included with Picture Day as well. And again, we're going to maintain social distancing through all that process. Along with the textbooks, we're looking at musical instruments for students that have band. We're looking at art materials for those students that are taking the arts, as well as students that are taking ag classes, whatever materials they need for the ag classes. And every high school and every middle school has kind of been doing it at a different time. I know that Montgomery High School is doing it this week. I think Santa Rosa High School is the following week. And for us at LC Allen, we've kind of blocked it off by grade. So Tuesday would be 9th graders, Wednesday will be 10th graders, Thursday 11th graders, and seniors are on Friday. And then every hour it's by alphabet of their last name. And again, if there's any questions from our families, they can always send me a message via the Parent Square if there's any clarification that needs to be done. And included, one of the things that we want to say too, included they'll receive a bag of just general materials. So not just their textbooks and, we're also wanting to make sure the students have pen, paper, composition books, anything that they need that normally they would have at school. We're also compiling a bag for each student that needs those just basic school materials. So we're also giving those out to all the students. También estamos dando a cada estudiante, lo que hicimos es que pusimos junto unas bolsas de material útiles que regularmente necesitarían los estudiantes para lo que uno compraría como padre, ¿no? Que va a Target o Walmart, sus lápices, libretas, papel. Todo eso van a recibir una bolsita cada estudiante que va a tener siquiera algunas cosas básicas para ayudarles a las familias con eso.
Y para clarificar, sé que me dirigí acerca de la preparatoria, pero la secundaria también lo va a hacer la siguiente semana. I just want to clarify, I asked about the high school, but is the junior high school or middle school doing it as well? Las secundarias ya lo hicieron. Okay. Nos adelantamos, nosotros lo tuvimos la semana pasada, aunque todavía tenemos, y voy a ser honesta, tenemos padres que tal vez están trabajando tarde, porque también lo hicimos de la 1 a las 4, o si necesitan horarios extendidos, por favor, comuníquense. Yo sé que yo he estado trabajando con mis padres en San Jose Middle, donde no es lo que voy a promover, pero es algo que yo hice, que si no tienen carro por X dificultad o porque están enfermos o lo que sea, les hacemos llegar los útiles a sus casas, porque creo que es importante que los estudiantes lo tengan, pero sí, la mayoría sí pasó durante el horario, por la seguridad, ¿no? de todos, pero sí, hay cualquier cosa que necesiten, si tienen dificultad, comuníquense con la escuela porque podemos asegurarnos que los estudiantes tengan lo que necesiten. So most of the middle schools had their book distributions last week. And I know we had them between the hours of 1 to 4 as well. And we have been working with our families if they can't make it, because I know some parents work late or some parents can't drive or, for different reasons. Please communicate with us, because we have done some home visits where we just drop them off at the doorstep. And because the most important thing for us is to ensure that all of the students have their books and the materials that they need to be successful. Equitable access, for sure. And going back to Mr. Misera, and this will be, I guess, the final area that I want to talk about. I know that the district has been having this dialogue. And one, I'm not sure if you're authorized to talk about it publicly yet, but I know that there are meetings that are happening with community members, I believe, with representatives from the schools, the district, and parents and students about whether or not police should go back to the campuses whenever we actually get back to the campuses. One, if you can tell us if you can talk about it, because that will lead to my 25 other questions that I have on the topic. Entonces, le pregunto al señor Steve Misera, sé que ha habido diálogos que se están teniendo con un grupo de padres y estudiantes y gente del distrito, gente de la policía, acerca de que si los maestros, maestras los policías deberían de regresar a las escuelas algún día cuando regresemos físicamente a las escuelas. Uno, no estoy seguro si está autorizado para discutir esto conmigo aquí ahorita, y si sí, entonces tengo otras preguntas. Thank you. Yeah, I can talk a little bit. The final information is not public yet. We are preparing our report for the September 23rd board meeting. And so by then we'll have a report and a presentation. And what the board wanted to do in June, when there were lots of concerns about police, and we were just coming off of the riots and the other protests and things that were happening here in Santa Rosa, is the board wanted to reflect on the value of our school resource officers and where they really fit into our movement of equity and our impact on students. And so they asked for input from a variety of sources that you mentioned. So there are school administrators, teachers, classified workers, students. We are also collecting, we're about 2,200 student surveys. We're going to gather all that information and try to find some consensus in some areas and make a recommendation back to the board. So we're getting close to really building some ideas around that. But ultimately, when the board looks at that, they're really going to try to have to evaluate the importance of that work, and does it really match with their mission and their vision and their priorities that they've developed a year ago. Lo que dice que uno de los encargos que nos dio la mesa directiva del distrito fue de que durante el verano, cuando había las huelgas contra el racismo que hubo no solamente en Santa Rosa, sino por todos los Estados Unidos y el mundo entero, es que nos dio encargo a formar un grupo de personas, incluyendo personal del distrito, maestros, administradores, personas que trabajan con los estudiantes
aparte, y padres, estudiantes. Entonces nos empezamos a reunir durante el verano y empezamos a evaluar cuál era el valor de los policías que están asignados a nuestras escuelas. Okay? Sí, y como verlo del punto del racismo, de lo que estaba pasando y qué afecto tienen ellos a los estudiantes y a la comunidad, ¿no? So, si tienen valor o no, y nos encargaron de que pusiéramos un reporte. El reporte formal no es público todavía, va a ser público cuando se lo presenten a la mesa directiva del distrito el 23 de septiembre. Y entonces la mesa directiva tendrá que evaluar, tomar toda la información que este grupo ha formulado y decidir no el valor y o continuar con el programa o no. Okay, and then the second question, and I want to clarify for our listeners, as a responsibility as a journalist, I will not provide, and I've said this many times before, I do not provide the questions ahead of time because then it loses its journalistic value. So none of the questions that I'm asking throughout any of these interviews have been sent out to our guests. And so with that, I also say, if at some point there's a question that you're not ready or comfortable to answer, you have the right to decline. Entonces quiero clarificar antes de que continuemos de que ninguna de las preguntas que estoy haciendo o he hecho se le ha proveído a las invitadas, porque eso no es lo que hacemos nosotros. Y quiero clarificar que si nuestros invitados e invitadas deciden no contestar una pregunta, es su derecho también el no contestar. And so one of the other questions that comes up is one of the groups that is also present as part of this dialogue is police officers that attend those meetings. And of course, in our journalistic process here, we found out, and we actually got a hold of some of the reading material that was provided during the first meeting. And I actually felt, based on what I understood from the meeting and the reading material, that it was a little bit biased, that the police officers got to do their presentation first, and then they provided a reading that was definitely from a biased institution, which is an institution that actually works with police officers to kind of protect them. And so I'm not sure if that there is a response that you are willing to give as to who chose to move in that direction. But I think it's important that the community understand that that was, from my perspective, not the right step on how to go about this process. That there should have been research provided by neutral individuals rather than a biased organization, which I'm very familiar with because of my background in criminology. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿quién decidió, cómo se llegó al punto de decidir? Porque hay policías que también van a estas juntas, de que en la primera junta se diera una presentación por policías y también a la gente se le dio un artículo para leer, el cual fue escrito por una corporación que trabaja para la policía. ¿Quién decidió eso? ¿Por qué no se proveyeron entonces, ¿cómo se llama? Artículos que no tomaban ni un punto positivo o negativo acerca de la policía? Yeah, I can certainly address part of that. I think when this report is done and when you're able to see the totality of everything we've done, I think we will be, I think you'll find that it's been a balanced approach. I just pulled up our article list. There are over 33 articles that people have created. So you may be seeing a snippet of something that may have been in the beginning, but not the totality. And the way we've operated the committee is any member can bring any article forward. And so we've had a very diverse, and that'll be part of the report. And you see the articles that we're seeing. So every week, any member can bring an article, thing they find. And so we certainly see those. I think what we're wrestling with as a committee is, a lot of that is information from outside our area. And while that's important, it's also important to hear the voices in our community. And I think that's an important piece that we're also going to do. So, una de las cosas que puedo decirles es de que tal vez ustedes hablando de un
punto muy breve en en todo el comité todas las juntas que hemos tenido, sino que cuando el reporte se dé a la presentación a la mesa directiva, van a ver que ha sido bastante balanceado todos los artículos que hemos presentado. Han habido más de 33 artículos que el comité ha estado leyendo y estudiando y practicando. Y el comité también ha sido diverso en sus opiniones y quién está en el grupo. Y no solo eso, sino todo el comité tuvo la oportunidad de proveer artículos para que todos los demás miembros pudieran leer, ¿no? Entonces yo entiendo de que, pues sí, como dice usted, en ese instante sí se puede ver de esa manera, pero cuando todo el reporte se dé a conocer el 23 a la mesa directiva, puede ver que fue bastante complejo y ha sido un comité que ha estado ahí por cada martes por mucho tiempo, leyendo bastantes artículos y teniendo una discusión bastante, pues bastante animada y bastante con diferentes opiniones y perspectivas. And my last question, because I also want to be respectful of your time for all of you, but my last question has to do with outreach to students. I know that at the beginning there were, I think in the first meeting there was only the student representative for the schools. Board member, Yeah. Lopez, yes. And then I know that was an issue. I know that eventually there was some outreach done. And so the question is perhaps two-part. One, what type of work was done to engage the students to be able to participate? Because ultimately they are the ones that are being affected. It's like recently the county of Sonoma was not providing bilingual or at least Spanish translation to the community, thereby leaving out 25% of the population out of the conversation. And they finally seem to have fixed that. In this situation, by not having the students present, you're really leaving out, I would say, 80%, 90% of the people that are really affected by police on campus. And then eventually some of the students came in, and our latest, again, report has been that one student is showing up now to those meetings. The last meeting, if I understood correctly, not even the student board member showed up to that meeting. One, what type of work is being done to continue to keep the students engaged? And two, has there been, if they're not showing up because they don't have the time, because they have to go to work or any other issues, has there been a discussion within the district of doing a stipend for the students or a scholarship for the students so that they can continue to be engaged and give feedback? I would hate for, again, this report to be put out there for the names of those students to continue to be present in that report, but they didn't really get to participate. Yeah. I mean, let me ask you in Spanish. Entonces, la última pregunta que tengo para usted es un poco larga, pero es importante. Sabemos que al principio nada más se presentó para la primera junta uno de los estudiantes que está en la mesa directiva, y de ahí con el tiempo alguien mencionó y ustedes empezaron a buscar a estudiantes. Pero la última semana ya recibí el reporte que solo una estudiante todavía continúa presentándose. Es un poco preocupante, ya que las que van a ser afectadas más que nada van a ser las estudiantes del distrito, pero parece que están hasta cierto punto no participando y de esa manera excluidos. Odiaría yo personalmente que aparezcan los nombres de esos estudiantes, esas estudiantes en el reporte del 23, cuando no todo el tiempo participaron, que se ha considerado tal vez una beca para que así las estudiantes continúen participando, o qué otro tipo de cosas han hecho ustedes para asegurarse que las estudiantes continúen participando, ya que ellas van a ser las más afectadas. And when this process started, it was difficult during the summer to connect with students and get involvement. Absolutely. So we did finally reach out and get representatives from every school. But then, as you can imagine, just with the parents and even administrators, they're able to make some meetings. I'm not satisfied that we've had the kind of participation at the committee that we would have loved to have. Now that we had a little more time, but that it's the beginning of school, we're kind of crunching under that pressure as well. Se dice que sí, pues fue un poco difícil, especialmente cuando empezamos este trabajo,
en el verano, porque pues es verano. Entonces, sí, nomás teníamos a un representante y después hablamos con los directores, entonces pudimos entonces tener representantes de casi todas las preparatorias. Y sí, no estamos contentos con que la participación que hubiéramos querido en el comité. So at the same point, I think having over 2,000 student surveys when they show and when we break out the demographics, that'll provide some input. And of course, the board, if they do feel that they need more student voice, you know, I'm not going to argue that we should have more student voice. We absolutely should. There could be focus groups. There could be a lot of things that we could do, but you know, it just depends on what kind of time frame the board is operating under. When we did this originally, it was a summer time frame. Now we've got an extension of a month. So ultimately, I think when the board looks at that information and our report coming forward, if they really want to have more voice, I would not disagree with that. If they don't have enough information, that's clearly a good place where they can go. So, una de las cosas que quiero, que tal vez no, y yo voy a tomarlo como personalmente, que no traducí muy bien anteriormente, es que una de las cosas que sí hizo el comité o el Steve fue de que mandamos una encuesta porque sabíamos que queríamos saber la opinión de los estudiantes y sabíamos que no habíamos tenido tanta participación durante el verano. Entonces, hicimos una encuesta, entonces pudimos mandarla a todos los niños que están en el octavo hasta el 12. Entonces, hemos tenido más de 2,200 estudiantes que han participado, han tomado la encuesta. So, toda esa información se les va a dar a la mesa directiva. Ahora, la mesa directiva nos dio esta encarga durante el verano, sabiendo que íbamos a tener tal vez este tipo de dificultades, ¿no? Ahora, si después de que vean todo el reporte completo, la mesa directiva quiere, porque no sabemos cuál sea la decisión que va a tomar la mesa directiva. So, después de que vean el reporte completo, si la mesa directiva quiere tener más voz estudiantil, más de las encuestas o más de la participación breve que han tenido en el comité, pues esa ya sería una dirección que la mesa directiva nos tendría que dar. Y sería, no lo argumentaríamos, ¿no? Ahora especialmente que ya los tenemos, entre comillas, en vivo en clases, ¿no? Entonces ya serían más accesibles los estudiantes. Good. And unless you have anything else for today, I know we've taken over an hour of your time, and I know that some of you haven't had dinner. You know, I want to thank you all for taking the time, being here with me and with our community. We'll, again, share the recording with as many people as we can. People are always looking for this type of information. And again, I want to thank you all for taking the time and being here. Oh, I see Steve. I do want to come back and Yeah. thank you very much. We appreciate this opportunity to really communicate. And again, families talk to their principals if they have questions. But the meal application, you're absolutely right. It is an extension till December. However, you still have to fill out the form before the end of September. So to qualify and keep in the process, you have to do that. So please, again, the same message, you need to fill out that meal application, and that we are able to provide that through December for everybody. So thank you again for bringing that up, and thank you for your promotions. Se dice muchísimas gracias por tenernos y queríamos clarificar algo antes de irnos, es de que sí, el señor Rafael tenía razón, sí, y él lo está grabando, de que sí extendieron la oportunidad de poder proveer comida gratis a todos los estudiantes hasta 18 años hasta diciembre, pero siempre es súper importante que hagan la solicitud del almuerzo y esa sí tienen que hacerlo para septiembre, pero como les digo, esa solicitud no solo es para la comida, nos afecta a las escuelas en diferentes otros fondos, por eso estamos diciendo, por favor, hagan la solicitud, si necesitan ayuda, hablen a sus escuelas, ahí estamos para ayudarlos. Yeah, muchas gracias. Gracias, señora Albavera. Gracias, directora Díaz. Y gracias, Steve. Thank you all. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bye-bye. Buenas tardes.